다 지나왔거든. 앵발리든가 이거 하는데. Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. Tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Aber Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus. The Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Arrivò nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Le Vau für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 우연해 보이는 것은 보자르 국립미술대학. Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne, en souterrain et vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El parvis es el punto kilométrico cero. In francese deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, e il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo Magno. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París, es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris, costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. Brücke Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 라투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. Century, its luxurious mansions are an example of classical town planning.
A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Pilastri, volte e ogive. Backbord, die Conciergerie. Die Conciergerie ist ein Überrest des ehemaligen Palastes der ersten französischen Könige. Während der Französischen Revolution war es ein Gefängnis. Die Wach- und Waffensäle mit ihren Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können auch heute noch besichtigt werden. 안에 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 군의병실과 병사실은 원주, 첨두아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. Nel corso dei secoli le sono stati progressivamente congiunti. Dieser Stadt. 좌현의 앵발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. Quartier des Dell'Alma, il suo zucchero, If la the sua feet statua, are permette ai covered, that parigini means the di water is rendersi getting conto del high. They livello use delle this as a way Subito of dopo questo determining ponte, a Tribordo, the il depth of Museo the d'Arte sin. Moderna e la statua del bordello So del sometimes it's Francesite. covered. Pont de l'Alma. Direkt gegenüber higher. liegt die Brücke Pont de l'Alma mit ihrem Swaven, der es ermöglicht, in Universel. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Nice, huh? You like it, Linda?